예. 자, 오늘은 개인 기도화라는 제목으로 말씀을 나누려고 합니다. И сегодняшняя тема слова – это личная молитва. 예, 그 성경 본문은 사도행전 2장 1절입니다. И местописание Деяние 2:1. 예, 오순절 날이 이미 이름에 하면서 마가다락방에 모였던 그 성도들에게 기도 체험에 가장 중요한 사건이 일어나죠. И это очень большое событие, когда говорится при наступлении Дня Пятидесятницы, все они были единодушно вместе. 예, 바로 이 사건으로 인해서 초대교회가 사실은 시작된 것이고 또 이 모임이 세계복음화의 시작점이 되기도 했죠. И именно на этом месте ранее церковь начала свое действие, и здесь уже началась евангелизация всего мира. 자, 우리가 왜 개인 기도화가 돼야 되는지 그 이유를부터 알아야 И 되겠습니다. нам нужно знать причину, почему мы должны иметь личную молитву. 우리가 개인적으로 그 기도화가 되지 않는다면 우리는 현장에서 무너질 수밖에 없습니다. Если в отдельности у нас не будет личной молитвы, то на местах действиях мы не будем успешны. 자, 우리가 개인 기도화해야 될 첫 번째 이유는 어디를 가든지 일이 있기 때문입니다. Первая причина – это куда бы мы ни пошли, есть дела. 자, 우리가 전도자들이 뭐 그냥 아무것도 안 하고 사는 게 아니라 무슨 일인가를 하거든요. 그렇다면 그 속에서 하나님의 계획과 영광을 봐야 되겠죠. И благовестники не просто проживают, они что-то делают и как-то работают, и поэтому нужно увидеть на этом Божий план. 전도자가 하는 그 현장은 사실은 선교지라고 봐야 되는 겁니다. И место действия нужно рассмотреть как миссионерство. 네, 여러분이 있는 그 현장이 지금 선교지인 거예요. И место действия, где вы сейчас находитесь, это и есть миссионерство. 지금 내가 하고 있는 그 일을 통해서 하나님은 영광을 받기를 원합니다. И сейчас Бог желает увидеть славу через работу, которую я делаю. 그래서 아무리 작은 일이라도 하나님의 뜻이 다 있는 거거든요. И насколько бы я ни делал маленькую работу, на все есть Божий план. 요셉은 노예로 가서 그 노예 생활하는 그것도 그에겐 선교지였고 또 그 일 자체도 하나님의 계획이 있었던 일이었습니다. Когда Иосиф попал в рабство и работал там, на это тоже был Божий план. 예, 요셉이 또 감옥에 갔죠. 그 일도 역시 그 현장도 선교지고 그 감옥에서 죄수로 있는 것 그 자체도 하나님의 계획이 있는 일이었습니다. И даже когда он находился в темнице, это место для него было миссионерством, и на это был Божий план. 또 다윗은 목동으로 있을 때 그 목동의 현장이 바로 선교지고 그 양을 키우는 일 자체에 하나님의 계획이 있는 겁니다. И даже когда Давид был пастухом и пас овец, это было его миссионерство, и на это был Божий план. 그래서 우리가 어디에 가 있든지 어떤 상황에 있든지 지금 그곳에서 우리는 기도 24가 돼야 합니다. И куда бы мы ни пошли, у нас должна получаться молитва 24 часа. 예, 기도 24라는 얘기는 바로 말씀을 붙잡고 나에게 주신 하나님의 말씀을 붙잡고 24 기도 속에 있는 것이죠. И 24 часа молитвы – это когда я ухватываюсь за одну молитву и молюсь. 그 에레미야서 33장 1절에도 보면 하나님께서 에레미야에게 두 번째 나타났다 이렇게 말합니다. И от Еремии в 33 главе говорится, что Господь явился третий раз к Еремии. 그래서 두 번째 나타나서 에레미야에게 말씀을 주시죠. И Бог дал во второй раз Еремии 자, слово. 그 말씀을 붙잡고 너는 내게 부르짖으라 이렇게 말씀하고 있어요. И Господь говорит, что «воззови ко мне». 그래서 요한복음 15장 7절에도 이런 말씀이 И 있습니다. даже от Иоанна 15:7 есть такое слово. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 이렇게 나왔어요. Говорится, что если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. 우리가 정말 복음을 안다면 이제 주님의 말씀 안에 있어야 합니다. Если мы по правде знаем это, то мы должны находиться внутри Божьего Слова. 그 말씀 붙잡고 우리가 이제 기도 속에 들어가는 И 것이죠. ухватившись за это Божье Слово, мы должны войти глубоко в молитву. 하나님의 말씀은 살아있고 능력이 있거든요. Потому что Божье Слово живое и действует. 그래서 이 말씀 붙잡고 우리가 우리가 이 말씀이 나의 말씀이 되도록 우리가 집중해야 됩니다. И 24 часа нужно сконцентрироваться, чтобы это Слово стало моим. 네, 이걸 이제 말씀으로 편집해야 된다 이렇게 И 표현하고 смотря 있습니다. на это, мы говорим, нужно редактировать Слово. 그리고 그 속에서 24의 기도가 되어진다면
25의 응답이 나오게 돼 있는 것이죠. И если 24 часа молитва будет получаться, то там уже придет 25. 모든 종교는 기도가 있습니다. Во всей религии есть молитва. 그리고 정말 그 24 기도를 하는 그 모든 종교에는요, 신비한 응답이 있어요. И во всех религиях, когда они молятся, есть сверхъестественные действия, ответы. 왜냐하면 기도는 가장 영적인 행위이기 때문에 영적인 존재가 움직입니다. Почему? Потому что молитва это духовное, поэтому оно действует. 근데 뭐 불신자의 기도는 반드시 악몽이 역사하겠죠. Ну, конечно, молитва неверующего человека, там уже действуют злые. 근데 하나님의 자녀가 기도한다면 성령께서 반드시 역사한다는 Но 겁니다. когда будет молиться чадо Божие, то Дух Святой будет обязательно действовать. 자, 그래서 두 번째는 우리가 어디에 있든지 생각 24를 해야 됩니다. И во-вторых, где бы мы ни находились, мы должны 24 часа думать. 자, 이건 뭐냐? 맡은 일에 대한 하나님의 의도, 하나님의 계획을 찾는 24입니다. И это 24, когда нужно думать о работе и найти в этом Божий план. 자, 이 업을 통해서 이루실 하나님의 계획이 무엇인지를 생각하는 것이죠. И нужно думать, какой же есть Божий план на эту работу, где я работаю. 시편 78편 71절로 72절에 보면 다윗이 양을 칠 때 그곳에서 하나님이 그 양을 치는 것조차도 하나님의 계획이 있음을 그는 생각하고 그곳에서 24의 묵상을 시작했습니다. И Псалом 78 главе, 71 по 72 стих, Давид, он знал, что на этот Божий план, и, молясь, он размышлял. 그래서 우리가 깊은 기도 속에 들어가면 세 가지 응답이 와요. Если мы войдем в глубокую молитву, то придут 3 ответа. 아, 나는 절대 불가능한데 하나님이 절대 가능하게 하시는구나. 그 생각을 갖게 합니다. И мы начинаем думать, что это было абсолютно невозможным, но стало абсолютно возможным вместе с Богом. 그때 불신앙이 치유됩니다. И тогда неверие получает исцеление. 사실 우리가요, 굉장한 불신앙을 많이 가지고 И 있거든요. по правде мы очень много имеем внутри неверия. 근데 바로 그 불신앙이 이 깊은 묵상 속에 말씀 붙잡고 묵상하면은 치유됩니다. Но это неверие, если мы глубоко войдем в Божье Слово и будем молиться, то мы можем получить исцеление. 또 힘을 얻게 되죠. И начинаем обретать силу. 보호자로부터 오는 힘, 하나님으로부터 오는 힘을 얻게 И 됩니다. мы начинаем получать ту силу, которая исходит с небесного престола. 그리고 그 현장에 하나님의 의도를 발견하는 답을 얻게 됩니다. И мы начинаем получить ответ на местодействие, которое Бог нам указывает. 자, 이렇게 그 어디를 가든지 24의 기도가 됐던 대표적인 사람들이 누구냐? 감람산에 모였던 사람들입니다. И кто такие люди, которые 24 часа молились? Это те люди, которые собрались на горе Геревон. 그들은 기도의 개인화가 됐다고 볼 수 있어요. Можем рассмотреть то, что они имели личную молитву. 부활의 주님이 제자들을 다 감람산으로 같이 부르지 않았습니까? И Господь прислал всех на гору Геревон. 근데 감람산에 모이기 전에 제자들은 3년간 예수님을 따랐기 때문에 복음을 알고 있었어요. И до того, как они собрались на горе Геревон, они в течение 3 лет следовали за Иисусом, поэтому они знали Евангелие. 예수가 그리스도라는 걸 알았다니까요. Они знали, что Иисус есть Христос. 그런데 그들은요, 다 무너졌어요. Но все они разрушились. 베드로는 굉장히 그 확신에 차서 고백을 많이 하지 않았습니까? И Петр, имея уверенность, несколько раз исповедовался, 나는 목숨을 바칠지라도 주님을 배신하지 않겠다. что я отдам свою жизнь, но никогда не предам Господа. 다른 사람들이 다 주님을 버리고 떠날지라도 나는 절대로 그런 일이 없을 것이다. Если даже все отойдут от Господа, я никогда не уйду. 근데요, 그렇게 말을 했던 베드로도 주님이 십자가를 지는 사건 앞에서는 무너졌어요. Но Петр, который так говорил, громче всех, перед событием Голгофы, перед смертью Христа, он отрекся. 말씀이 편집되지 않았기 때문에, 세팅되지 않았기 때문에 그런 일이 일어난 거죠. И такие дела произошли, потому что не было редактирования. 그렇게 무너졌음에도 불구하고 주님이 베드로를 찾아갑니다. Но даже несмотря на это, Господь пошел к Петру. 그리고 베드로한테 묻죠. 네가 나를 사랑하느냐? И Господь спрашивает Петра: любишь ли ты меня? 자, 3번을 그렇게 물었습니다. И Господь 3 раза спросил. 그때마다 베드로는 내가 주님을 사랑한다 이렇게 고백을 하죠. И тогда Петр говорит, что да, я люблю. 이게 우리들의 모습입니다. И это наша сторона. 이렇게 우리는 힘없고 쉽게 흔들릴 수 있는 거죠. Потому что мы тоже так можем не иметь силы и можем колебаться. 근데 이들이
이렇게 힘없던 베드로가 완전히 다른 사람이 된 사건이 있었어요. Но было такое событие, когда Петр, который не имел никакой силы, он поменялся. 그게 감람산 사건입니다. И это событие, которое произошло на горе Елеон. 감람산에서 40일간 주님과 함께 메시지를 듣고 나서 그들이 마가다락방에 모여서 기도하면서 완전 딴 사람이 됐어요. И после 40 дней на горе Елеон они собрались на горнице Марка и стали другими людьми. 기도의 개인화가 되어지면서 베드로는 완전 새로운 힘을 갖게 됩니다. И так как у Петра получилось личное время молитвы, поэтому он начал обретать силы. 전에는 그렇게 좀만 위험이 와도 흔들흔들했던 베드로가 이제는 변해가지고요. 법정에서 담대하게 사도행전 4장 12절 말씀을 고백하지 않습니까? И Петр, который когда-то боялся чего-то, теперь он изменился. 다른 예수는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간에게 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없습니다. 이렇게 외칩니다. И также он исповедовался, что нет другого пути, кроме Иисуса Христа, где надлежало бы получить спасение. 힘을 얻은 거죠. И он обрел силу. 그건 세상이 말하는 그런 힘이 아닙니다. 보좌로부터는 힘을 얻은 거죠. И это не сила, о которой мир говорит, а сила, которая приходит с небесного престола. 그리고 성전 미문에 앉은 뱅이를 보면서 베드로가 담대하게 얘기합니다. 내게 있는 건 내게 주어노니 나사렛 예수의 이름으로 일어나 걸어라 이렇게 외치죠. И также Петр, он смог исцелить человека, который сидел у храма именем Иисуса Христа Назарея. 모든 인생 문제의 답이 복음이다라는 것을 확신했던 순간입니다. И это то время, когда он имел уверенность, что обрел на все ответ. 그래서 모든 해답을 딱 갖게 되는 거죠. И он обрел разрешение. 그러면서 베드로는요, 자신의 삶의 완벽한 방향을 딱 언약 안에서 잡게 되는 И 겁니다. внутри завета он ухватился за свое направление жизни. 자, 그리고 감람산에서 받은 메시지의 핵심은 뭐였을까요? Но основная часть на горе Елеон какое? 베드로가 붙잡고 기도했던 그 내용은 뭐였을까요? И за что же Петр ухватился и молился? 사도행전 1장 1절 오직 그리스도. Это Деяние 1:1, только Христос. 사도행전 1장 3절 오직 하나님의 나라. И Деяние 1:3, только Царствие Божье. 그리고 사도행전 1장 8절에 성령의 충만함 가운데 이루어질 세계복음화. И также Деяние 1:8, наполнившись Духом Святым, Всемирной организации мира. 자, 이것을 내 것으로 만드는 것이 아주 중요합니다. И очень важно это сделать моим. 사도행전 20장 24절에 보면 베드로가요, 바울이 복음을 아는 순간 그 알고 난 이후에 하나님의 말씀이 자신의 것으로 딱 고백되어집니다. И от Деяния 20:24 Павел исповедуется так. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명도 조금도 귀한 것을 여기지 아니하노라. 이렇게. Говорится, что но я ничем, что невзирая и не дорожу своей жизни, только вы с радостью совершить поприще мои служения, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей. 자, 이렇게 고백할 수 있었던 이유는요, 바울이 구약 성경에 있는 하박국서 2장 4절에 있는 말씀이 자신에게 완전히 편집된 거예요. И почему Павел мог исповедоваться? Потому что он смог отредактировать Божье Слово. 오직 의인은 믿음으로 살리라. Говорится, что праведный будет жить только верою. 이게 이제 바울의 고백이 된 거예요. И это стало исповедью Павла. 하박국의 고백이지만 이제 바울의 말씀이 된 거예요. И это стало словом Павла. 여러분 성경에 나와 있는 그 요셉이나 또는 모세나 또 그 이후에 바울, 다윗이나 이런 믿음의 사람들의 고백이 나의 고백이 돼야 되는 겁니다. И нужно, чтобы исповеди героев, которые в Библии, стала моей исповедью. 이것이 개인화입니다. И это есть личность. 자, 이렇게 해서 초대교회는 5가지의 이유 있는 삶이 시작됩니다. И после этого в ранней церкви началась жизнь, которая имеет 5 причин. 그들에게 오래전에 있었던 잘못 각인된 것이 치유됩니다. И они смогли получить исцеление на то, что с древних времен было в них запечатлено. 유대 종교라고 하는 것이 완벽하게 그 베드로까지도 바울까지도 사실은 각인되어 있던 거 아닙니까? И даже до самого Петра иудаизм был глубоко запечатлен. 이것이 완전히 바뀐 현장이 마가다락방이에요.
И это изменилось именно на местах действия, как горница Марка. 여러분, 편집이라는 것은 각인을 바꾸는 걸 말하는 거예요. И редактирование это значит, чтобы менять то, что во мне вошло. 사실 이게 다락방의 응답이다라고 하는 것은 뭐냐면 각인을 치유받는 현장입니다. То, что мы говорим, это ответ горницы, это когда мы получаем исцеление. 팀 사역은 뭐냐? 만남이 치유받는 겁니다. А что такое командное служение? Это когда мы получаем исцеление встреч. 세상 사람들은 모든 만남이 자기 이익 따라서 만나거든요. И мирские люди в основном встречаются с людьми ради какого-то 근데 своего. 팀 사역을 받는 순간부터 우리의 만남은 오직 하나님께 영광을 위하여 만납니다. Но наше командное служение это ради того, чтобы воздать всю славу Богу. 그럼에도 불구하고 우리 안에 오래된 영적 문제들이 많아요. 이거 치유하는 게 미션입니다. И даже миссионерский дом это то место, когда мы получаем исцеление на нашу жизнь, которая в нас давно была духовные проблемы внутри. 그리고 우리의 경제가 어떻게 쓰여지느냐? 사실 경제는 굉장히 중요한 우리 그 신앙의 시금석, 어떤 그 잣대와 같은 거예요. И даже исцеление финансов очень важно в нашей жизни. 경제가 온전히 하나님의 계획을 놓고 쓰여질 수 있도록 그것이 바로 전문 교회의 응답입니다. И ответ специализированной церкви это когда наши финансы будут использованы ради проповедования. 당연히 우리의 마지막 전도운동의 끝은 문화 정복입니다. И последнее движение нашей горницы это исцеление культуры на местодействиях. 우리의 현장은 크게 두 가지로 가득 차 있어요. Потому что наши местодействия заполнены двумя вещами. 창세기 3장, 6장, 11장은 나 중심, 물질 중심, 성공 중심으로 가득 차 있고요. Все заполнено Бытие 3, 6, 11. 사도행전 13장, 16장, 19장 문화, 우상 문화, 흑암 문화로 가득 차 있어요. И во-вторых, даже заполнено Деяние 13, 16, 19, культура тьмы. 현장에 이러한 흑암 문화를 바꾸는 것이 지교의 응답입니다. И ответ поместной церкви, чтобы изменить местодействие. 이 다락방에서 지교회까지의 5단계는 초대교회 성도들이 인도받았고 응답받았던 그대로의 내용의 순서입니다. И это все, когда люди, которые собрались на горнице Марка, верующие ранней церкви, получили этот ответ. 그래서 우리도 사실은 정말 개인 기도가 개인화된 사람은 이 다락방에서 지교회까지 나의 인생의 중요한 언약으로 딱 가슴에 들어오게 돼 있습니다. И человек, который имеет личную молитву, то начиная с горницы до поместной церкви, он начинает получать ответы. 그러면서 마가다락방에서부터 저 로마까지 이 과정을 우리는 24 기도 속에서 인도받아야 할 줄을 믿습니다. Я верю, что начиная с горницы Марка до самого Рима мы будем получать руководство и ответ. 그래서 우리 우크라이나 사명자 여러분들도 기도 제목이 좀 명확했으면 좋겠어요. Я желаю, чтобы наши предназначенные в Украине, чтобы у вас темы молитвы были точными, 다락방에서 지교회까지. начиная с горницы до поместной церкви. 여러분이 각인을 치유해주고 만남을 치유해주고 삶을 치유해주고 경제를 치유해주고 심지어 문화를 치유하는 데까지 여러분의 인생의 여정이 딱 이루어지기를 축원합니다. Я именем Господа желаю, чтобы ваша жизнь была началась с исцеления запрещенного, исцеления встреч, исцеления жизни, исцеления финансов и дошло до исцеления культуры на местах действия. 그걸 붙잡고 24 기도 속에 지금부터 들어가기를 바랍니다. Я желаю, чтобы начиная сейчас, уплатившись за 24 часа молитвы, вы смогли войти в молитву. 잘 안 되면 기도가 잘 안 되면 어디다 좀 써놓고 늘 하루에 한 번씩이라도 읽어보시면 돼요. И если будет не получаться молиться с первого раза, то вы можете на блокнот записать молитву, а потом читать. 혹시 기도 수첩을 하고 계신 분들은 기도 수첩 제일 첫 장에다 딱 해놓고서 보시면 더 좋습니다. А те, которые каждый день слушают молитвенный дневник, читать, можете на первую страницу написать молитву. 네, 두 번째입니다. 이제 두 번째 강은 현장을 서밋으로라는 제목입니다. И вторая лекция – это местодействие к саммиту. 사도행전 19장 1절로 7절의 말씀을 가지고 우리가 살펴보려고 합니다. И рассмотрим местописание Деяния 19 глава с 1 по 7 стих. 사도행전 19장은 바울이 에베소를 가서 복음 전한 이후에 일어난 일이죠. И все события Деяния после того, как Павел в Ефесе проповедовал. 정확히 말하면 현장의 우상이 완전 무너진 사건입니다. Другими словами, события, когда все идолы на местах действия были сокрушены. 은 5만이나 되는 그런 우상 숭배 책들을 다
에베소 사람들이 불태운 이야기죠. И это рассказ, когда люди в Эфесе сожгли все книги, которые содержали идолопоклонство. 그때 거기서 바울이 한 고백이 뭐냐? 이제 로마도 내가 가야 할 것이다. 그래서 로마도 보아야 하리라라는 고백을 했던 그 현장입니다. И это место действия, когда Павел исповедовался, что после этого я должен видеть Рим. 자, 우리의 현장은 어떻게 돼 있을까요? Наши места действия, они какие? 여러분, 우리가 가는 현장은 12가지 문제로 꽉 차 있습니다. И места действия, куда мы идем, все они заполнены 12 проблемами. 근본 문제와 영적 문제로 가득 차 있어요. Они заполнены, начиная с основной проблемы до духовной проблемы. 뭐 창세기 3장, 6장, 11장, 사도행전 13장, 16장, 19장, 불신자 6가지 그대로 가득 찬 곳이 현장입니다. Это места действия, которые заполнены Бытие 3, 6, 11 и Деяния 13, 16, 19. 뭐 요즘 한국에서 만든 드라마가 전 세계적으로 지금 아주 인기인 것이 이제 오징어 게임이라는 그 드라마예요. И недавно в Корее запустили фильм «Игра в кальмара», и это распространилось по всей стране. 돈 때문에 목숨을 바치는 사람들 이야기입니다. И это рассказ люди, которые из-за денег начинают играть. 근데 그렇게 많은 사람이 그 드라마를 좋아하는 이유는 뭐겠어요? И знаете ли вы, почему же многие люди любят смотреть этот сериал? 그게 우리들 이야기 같아서 그런 겁니다. Это потому что как-то подходит нашей жизни. 현장은 이렇습니다. И места действия такие же. 돈 때문에 울고 죽고 하는 사람이 너무 많아요. Очень много людей, которые из-за денег плачут и умирают. 영적 문제로 시달리면서 인생이 비참하게 사는 사람이 너무 많아요. И очень много людей, которые колебаются, имея духовные проблемы и заканчивая жизнь очень жалко. 바로 그 현장을 살릴 사람들이 우리의 사명 복음 가진 여러분밖에 없다는 거죠. Потому что нету людей, кроме вас, которые имеют Евангелие и могут исцелить таких людей. 그래서 우리 현장은 우리가 이렇게 소풍 가서 노는 피크닉 가서 노는 그런 현장이 아닙니다. И это не такое место действия, как пикник, куда мы идем и развлекаемся. 우리의 현장은 사실 엄밀하게 말하면 피가 흐르고 있는 전쟁터예요. Другими словами, место действия, куда мы идем, это место, где течет кровь. 저주와 재앙이 가득한 것이 현장 И 아니겠습니까? место действия то место, где проклято и наполнено 근데 бедствиями. 거기서 살아가고 있는 사람들이 오죽하겠냐고요. Но кажется, что люди, которые там живут, у них нет выбора. 뭐 말도 못하게 상처 속에 있고 좌절과 실망과 뭐 절망 속에 있는 겁니다. И они находятся внутри страданий, бедствий, разочарований. 그러니까 그런 사람들이 뭐 말이 곱게 나오겠어요. 늘 거친 말, 뭐 힘든 말 하죠. Разве такие люди могут говорить красиво? Они всегда говорят, что им трудно. 뭐 예의 있게 말을 한다 하더라도 그거는 사람들 보이는 데서 그런 거고 돌아서서 혼자는요 다른 말을 하는 겁니다. Или даже если они ради приличия перед людьми говорят красиво, но когда они сами с собой находятся, они другие. 그래서 예수님이 뭐라고 했냐면요. 제자들을 현장으로 보낼 때 이렇게 했어요. 이리가 가득한 곳에 내 양들을 보내는 것 같다 이렇게 표현했어요. И говорится, Иисус сам сказал, что когда отправлял учеников, подобно, что Он своих агнцев отправляет туда. 그래서 우리가 맞이하는 이 현장은 사실은 지금 정글과 같은 그런 현장입니다. И место действия, куда мы сейчас идем, это как джунгли. 거기에 수많은 사람들이 이제 다양한 이야기와 다양한 주장들을 하고 또 다양한 아픔 속에 있는 거죠. Потому что там находятся многие люди разного вида и своего рода мнения. 그래서 다 이해하고 수용하고 추월하는 게 아주 중요합니다. И очень важно таких людей понимать и уступать им. 뭐 다 따지기 시작하면요, 그 현장 사용 못 합니다. А если мы будем начинать разбираться с каждым человеком, то мы не сможем оживить. 아까도 제가 우리 교회 나온 지 최근에 나오신 분한테 문자를 받았어요. И вот сегодня днем я получил сообщение от человека, который недавно стал ходить в церковь. 뭐 장문의 문자를 저한테 보내셨어요. 긴 문자를. И этот верующий отправил мне очень длинное письмо. 그 내용은 진짜 너무나 제 상상 밖의 이야기들로 가득 차 있어요. И содержание этого текста, я даже подумать не мог об этом. 뭐 어떤 성도님이 아무 말도 한 게 없는데 본인이 스스로 이제 그 자격지심이라고 하나요? 자기의 어떤 상처 이것 때문에 상상으로 그럴 것이다라고 해서 이렇게 그림 하나의 뭐 시나리오를 쓴 거예요. 분명히 그런 거예요. И этот верующий мне говорит,
Вроде бы этому человеку из церкви никто ничего не сказал, но этот человек сам из-за своей гордости как бы написал сценарий о том, что ничего не... написал то, что не было в церкви. 근데 결론이 뭐냐? 저는 교회 못 나갑니다. 이거예요. А заключение состоит в том, что я теперь не смогу ходить в церковь. 제가 그 내용을 이게 뭔 얘기지 싶어가지고 좀 이렇게 알만한 분들 했더니 다른 분들 내용을 전혀 몰라요. 본인이 그냥 상상 속의 이야기를 한 거예요. И я даже спросил у других верующих в церкви, что случилось, но никто не знает об этом. И этот человек сам все, получается, ему так кажется. 이분한테 전화해가지고 뭐 말도 안 되는 얘기 하냐고 막 이렇게 하면 되겠습니까? И разве я могу такому человеку позвонить и сказать, что ты говоришь такое? 제가 딱 내용을 보니까 이분은 그냥 쉽게 말하면 자기의 머릿속에 상상 이럴 거라고 하는 그 상상으로 그렇게 생각하고 오해한 거예요. 그러니까 제가 마음이 많이 아프시겠네요. 많이 힘드시겠네요. 그런데 그렇게 혼자 이렇게 상상하고 계시면 더 아플 거니까 저를 만납시다. 이렇게 해서 계속 위로하고 설득하고 이렇게 했더니 한번 다시 만나겠다 이런 얘기를 하시더라고요. И я написала этому человеку в ответ, что, наверное, вам очень больно в сердце, но этот человек сам все себе в голове придумал. И я предложила этому человеку встретиться со мной, поговорить. И этот человек согласился. 그러면서 정말 복음을 전해 드리는 것이 다죠. И это все Евангелие, которое он прежде слушал. 그래서 현장을 다 수용하고 수월해야 합니다. И поэтому вместо действия нам нужно стараться всех понимать. 다 틀린 것도 아니고 다 맞는 것도 아니에요. И не говорится, что все неправы, но и не говорится, что все правы. 본인은 맞다고 생각하고 있으니까요. Потому что человек сам думает, что он прав. 남들은 다 틀렸다 해도 본인은 맞다고 하면 그거 인정해줘야 돼요. И когда он говорит, что он прав, а другие неправы, нужно признать это. 그러면서 복음을 전달해야 되는 거겠죠. Но только так можно после этого говорить об Евангелии. 그렇게 하는 데는 이유가 있습니다. Есть причина, почему так надо делать. 우리는 다른 것을 봐야 하기 때문에 그렇습니다. Потому что мы должны увидеть другое. 우리는요, 현실도 정확히 봐야 되겠죠. И правду на реальность мы должны очень хорошо смотреть. 뭐 현실을 정확히 안 본다, 그것도 어리석은 거예요. 정확히 봐야 됩니다. И реальность нужно очень хорошо уметь видеть. 그러나 사실은 또 다른 차원이 있어요. Но правда находится в другом месте. 알고 보면 전혀 다른 사실이 있을 수 있습니다. Может быть, даже другая правда на самом деле. 그런데 진실은 대부분이 숨겨져 있어요. Но искренность находится, она сокрыта. 아마 분명히 다른 진실이 있을 겁니다. Может быть, другая правда на самом деле. 그러면서 봐야 돼요. 영적인 사실. И нужно еще увидеть на духовную правду. 반드시 영적인 문제가 또 영적인 사실이 따로 있습니다. Есть и духовная проблема, но есть духовная правда. 그러면서 봐야 될 게 뭐냐. 그곳에 숨겨진, 거기에 의도된 하나님의 계획이 뭔가를 찾아야 돼요. Нужно найти, в чем же есть Божий план на это. 이것이 사실 전도 방법보다 더 중요한 겁니다. И это очень важный способ, чем проповедование. 이렇게 현장을 보는 눈이 이렇게 바르지 않으면 우리가 아무리 멋진 전도 방법, 전도 전략을 써도 안 될 수밖에 없어요. И насколько бы у нас не было бы хорошей стратегии на проповедование, если у нас будет глаз видеть такое, то ничего не получится. 그러면서 그것에서 당연한 것과 필요한 것과 절대적인 것을 볼 수 있어야 되겠어요. И на этом месте мы должны увидеть необходимое, нужное. 당연한 것이라는 것은 그럴 수밖에 없었던 이유를 아는 겁니다. А что такое обязательно? Это когда не было выбора, как только так получилось. 필요한 것은 그래서 하나님이 나를 이곳에 보냈구나 하는 겁니다. А то, что необходимо, говорится, что поэтому Бог меня отправил на это место. 그 절대적인 게 있어요. 하나님의 목표가 있어요. 의도한 게 있어요. 그거를 찾아내는 И 겁니다. есть даже абсолютное Бога, и нужно найти это. 그래서 우리가 그 답은 오직 유일성 재창조입니다. И поэтому ответ на это только единобожие и воссоздание. 오직 그리스도, 오직 하나님 나라, 오직 성령의 충만함이 아니고서는 답이 될 수 없어요. И если не будет только Христос, только Божие Царство и только Дух Святой, то это не может для нас стать ответом. 자, 이 자체가 응답이고 축복입니다. И эта часть на самом деле является ответом и благословением. 그래서 우리가 현장을 보고 속지 않는다면, 우리가 현장을 보고 그것을 하나님의 계획을 볼 수 있다면 이미 그 자체가 응답이고 축복이라니까요. И если мы не будем обманываться
ответ на все, что написано здесь, то мы будем получать ответы и благословения. 요셉을 보세요. 요셉이 형들한테 그 미움을 받고 노예로 가고 또 억울한 누명 쓰고 감옥에 가고 이걸 현실만 보면요. 정말 억울한 거죠. Посмотрите на Иосифа, он попал в рабство, потом его также обвинили, он попал в темницу. Если посмотреть на реальность, это вообще несправедливо. 근데 진실은 어떻습니까? А правда где находится? 진실이라는 것은요. 이 사람들은 뭔가 불안한 거예요, 지금. 그리고 그 보디발의 아내도 지금 뭔가 외롭고 허전한 거예요. 이게 진실 아닙니까? И правда в том, что его братья, они всегда были волновались, а жена Патифара, ей была одинока. 영적 사실은 뭐예요? А духовная правда где 이들은 находится? 다 지금 병들어 있는 거예요. Все эти люди, они заболели. 하나님의 계획은 뭐예요? А в чем же Божий план? 그래서 하나님이 나를 먼저 더 중요한 현장에 보내서 이것을 살리라는 말씀이구나. И нужно понять, что это Божье Слово, когда Он меня заблаговременно отправил на это место, чтобы я животворял. 요셉이 알죠. 당연히 올 수밖에 없는 일이었구나. И поэтому Иосиф знал, что это событие, которое должно было прийти. 그래서 하나님이 나를 필요로 하는구나. 그래서 날 이곳에 보내셨구나. И поэтому Бог нуждается во мне, и поэтому отправил меня на это место. 하나님의 절대적인 계획이 있구나. 저들을 살리라는 거구나. И на это есть Божий, абсолютно Божий план, и мне нужно спасти этих людей. 그 답은 오직 그리스도, 오직 하나님 나라, 오직 성령의 역사, 그걸 붙잡고 가는 겁니다. И он хочется за этот ответ только Христос, только Царство Божие, только Дух Святой, и пошел на это место действия. 그것이 전도 이전에, 전도 방법 이전에 더 중요한 거고 더 큰 응답이죠. И это большой ответ до способа проповедования. 그래서 우리가 세 가지를 먼저 좀 기억해야 되겠는데 먼저 누릴 것부터 알아야 돼요. И нам нужно запомнить три вещи. Это наслаждение, во-первых. 우리는 사실 영적 전쟁을 하는 사람들입니다. По правде мы те люди, которые ведем духовную войну. 우리가 가는 현장은 반드시 흑암과의 전쟁을 하는 현장이거든요. И здесь, куда мы идем, мы начинаем вести войну с тьмой. 그래서 그 사도행전 13장 1절로 4절에 보면 선교사로 파송될 때 가장 먼저 한 게 성령 충만 받으려고 성령 인도 받으려고 그들이 그렇게 기도했던 이유입니다. Деяния 13, с 1 по 4 стих, до того, как они направляли миссионеры, они молились, чтобы получать руководство Духа Святого. 어떤 방법보다 중요한 것이 나의 영적인 자세입니다. Важнее какого-то способа, важна моя духовная позиция. 영적 상태가 더 중요하죠. И еще важнее духовное состояние. 그 사도행전 16장 6절로 10절에다 보면요. 이게 마게도냐로 가기 전에 이미 성령의 인도를 받기 시작합니다. И Деяния 16, 6 по 10 стих, до того, как он пошел в Македонию, он начал получать руководство Духа Святого. 그래서 성령 인도를 받으면서 그가 가게 되는 거죠. И получая руководство Духа Святого, он пошел. 사도행전 19장 1절에서 7절에 보면 로마로 가기 전에 에베소에서 아주 중요한 응답을 받기 전에 그가 굉장히 영적인 부분에 대한 그것부터 누리기 시작합니다. И даже от Деяния 19, то есть 1 по 7 стих, до того, как он пошел в Рим, он начал наслаждаться. 사실은 이 세계복음화의 모든 힘의 원동력은 성령의 역사 속에 있는 겁니다. И все силы исходят от Духа Святого. 그래서 고린도전서에서 바울이 이런 얘기를 하죠. Поэтому от 1 Коринфянам Павел говорит, да. 고린도전서 1장 21절에서 이런 얘기를 합니다. 2장 4절에서요. 2장 4절. Во 2 главе, в 4 стихе. 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 한 것이다. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. 여러분 우리가 전도라는 것이 우리가 말 잘한다고 되는 게 아닙니다. И проповедуя получается не потому, что мы умеем хорошо говорить. 뭐 똑똑하다고 전도 잘하는 게 아니에요. И хорошо получается проповедовать не потому, что мы умные. 성령의 나타나심과 그 능력으로 되는 겁니다. Только через явление духа и его силу. 우리가 막 책을 몇천 권 읽어가지고 그거 가지고 사람의 마음을 움직일 수 있냐? 절대 그렇지 않아요. Если мы прочитаем 1000 книг, и этим мы можем вести сердце какого-то человека, это не так. 우리가 책 몇 권 안 읽었어도 하나님의 성령의 역사를 실제로 믿고 기도하면 성령께서 그 사람의 마음을 흔드는 겁니다. Даже если мы не прочитали ни одну книгу, но получаем руководство наполнения Духом Святым, то мы можем изменить этого человека. 자, 그것이 사람이 믿음을 갖게 된다고 할 때 그것은 사람의 지혜의 결과가 아니고
하나님의 능력의 결과라는 겁니다. И когда говорится, что мы получаем и начинаем иметь веру, это не исходит не из знаний, которые мы имеем, а именно от Бога. 자, 두 번째는요. 현장에서의 가장 중요한 것이 오직 유성 재창조입니다. И, повторюсь, самое важное на местах действия – это только единобожие воссоздание. 현장에 역사하는 모든 흑암 문화를 무엇으로 꺾을 수 있겠습니까? И все действия, всю тьму как можно сокрушить? 오직 하나님 나라, 오직 그리스도, 오직 성령의 역사, 이게 아니고서는 안 되거든요. И это невозможно, если не будет только Христос, только Царство Божие и только Дух Святой. 그래서 사도행전 13장 5절에서 12절에 있는 그 귀신 들린 여종을 꺾는 것도 오직 복음입니다. И даже когда Деяния 13, главе с 5 по 12 стих, когда исцеляли, невозможно через силу Духа Святого. 귀신 들린 사도행전 13장 5절에서 12절에 보면 총독을 붙잡고 있던 그 귀신, 그 박수무당을 꺾는 것은 성령의 역사만 가능한 거죠. И даже вот Деяния 13, главе с 5 по 12 стих, это исцеление возможно было только через силу Духа Святого. 네, 구브로 섬에서 있었던 일 아닙니까? И это событие, которое произошло на этом месте. 네, 사도행전 16장 16절로 18절에도 귀신 들린 여종 꺾는 것도 오직 복음의 능력으로. И даже Деяния 16, главе с 19 по 40 стих, тоже так. 사도행전 19장 8절로 9절에서 에베소에서의 그 우상을 꺾는 것도 오직 그리스도. И даже Деяния 19, 8 по 9 стих, только через Христа возможно было исцеление. 영적 서밋, 오직 이 영적인 비밀, 이것을 확실하게 붙잡은 사람만 현장을 바꿀 수 있는 거죠. И человек, который является духовным саммитом, может изменить место действия. 근데 더 중요한 것은 이 현장을 바꾼 이유입니다. Но еще важнее это после того, как изменили место действия. 사도행전 13장 그 12절에 보면요, 더 중요한 것은 이 사건 이후의 사건입니다. И о Деянии 13 главе в 19 стихе самое важное после. 여기 보니까 귀신이 꺾인 것 정도가 목적이 아니에요. 거기서 제자가 세워지는 게 목적입니다. И цель была, чтобы не сокрушить тех бесов, которые вселились, а чтобы изменить. 엘루마라는 그 무속인이 무너지는 게 아니고 총독이 완전 복음으로 딱 세워지는 겁니다. Никогда, чтобы сокрушить этого шамана, а чтобы этот человек смог стать учеником и уверовал. 그 13장 12절에 보니까 총독이 그렇게 된 것을 보고 믿으며 주의 가르치심을 놀라게 여기니라 이렇게 나오죠. И в 12 стихе говорится, тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учением Господним. 이제 구브로 섬은 이제 이 총독을 중심으로 전도 운동이 펼쳐질 수밖에 없게 된 거죠. И через этого человека начали открываться двери. 사도행전 16장 19절로 40절에도 보면은 바울이 귀신 들린 여종을 치유한 사건으로 감옥에 들어가지 않습니까? И после событий Деяния 16 главе 19 по 40 стих, когда Павел попал в темницу. 근데 거기서 더 중요한 건 뭐냐? 그 간수장이를 완전히 제자로 세운 겁니다. Но самое важнее того, что Павел смог на этом месте поставить ученика. 왜 감옥에 바울이 들어갔을까요? И почему же он попал в темницу? 그 귀신 들린 여종을 고친 것 가지고는 거기서 제자가 나오질 않았어요. И когда он исцелил женщину, в кого вселился бес, на этом месте он не смог поставить ученика. 그래서 제자를 찾으려고 어떤 의미가 감옥으로 자원에 들어갑니다. И чтобы найти ученика, он сам попал в эту темницу. 에베소에서도 마찬가지입니다. И в Эфесе одинаково. 귀신 들린 그 우상으로 가득 찬 도시를 완전히 치유하고 나서 바울이 잡은 언약이 뭐죠? И за какой же завет ухватился Павел, когда изменил это место? 물론 당연히 두란노에서 아주 제자들을 세운 그 응답뿐만 아니라요. 로마를 향하여 언약을 딱 잡게 됩니다. Конечно, он в Дафаиме ухватился за ответ, но также он ухватился за завет Рима. 그래서 그 사도행전 19장 9절에도 보면 두란노에서 제자들을 따로 세워서 완전히 제자로 세울 뿐만 아니라 로마 복음화, 로마도 보아야 한다 언약을 딱 잡습니다. И Деяние 19, 21 стихе, он сказал, что после этого я должен увидеть Рим. 자, 그래서 우리가 이 현장을 보면서 느낀 게 뭐냐면
지속할 제자를 세워내는 것이 더 중요하다. И поэтому, смотря на место здесь, очень важно поставить ученика, который будет иметь продолжительность. 여러분 있는 우크라이나도요. 오직 복음, 오직 하나님 나라, 오직 성령의 역사, 언약이 분명하면 그 안에 역사는 흑암 꺾을 수 있습니다. И вы, верующие, которые где находятся в Украине, если вы будете сокрушаться и молиться, все силы тьмы сокрушатся. 그러나 그거보다 더 중요한 게 있어요. 그 현장에 제자를 찾아 세우는 일입니다. Но еще важнее этого, это найти на этих здесь ученика и поставить. 자, 그러면서 우리가 전도에 대한 부분을 다시 한번 좀 점검할 필요가 있어요. И если так, мы должны необходимо проверить касательно проповедования. 간혹 사람들이 이렇게 얘기를 합니다. 아니, 우리 단체는 왜 이렇게 늘 전도밖에 얘기를 안 하냐, 이렇게 말하는 분도 있었거든요. И в основном есть такие люди, которые говорят, почему же в нашей деноминации, организации так много говорят о проповедовании. 아, 근데 그것은 사실 진짜 전도가 뭔지 몰라서 하는 소리예요. Но это те люди, которые не знают, что такое проповедование, говорят. 예, 전도 속에 모든 것이 다 있습니다. Потому что внутри проповедования есть все. 솔직히 우리가 구원이 전부 다 아닙니까? И по правде, спасение это все. 그렇다면 구원을 가능케 하는 이 전도야말로 모든 것입니다. Но если так, то и проповедование это все. 그리고 이 전도 속에 모든 게 다 따라옵니다. И внутри проповедования все последует. 우리가 세계복음화의 언약을 딱 붙잡고 가면 하나님께 거기에 필요한 모든 그의 나라와 의를 위하여 간다면 무엇을 먹고 마시고 입을까 다 따라오게 돼 있어요. И когда мы идем, молимся и начинаем проповедовать, Бог все прилагает. 먹고 마시고 입는 걸 놓고 사는 게 아니라 그의 나라와 의를 딱 구하는 것이 우리의 삶의 이유와 목적이 돼야 돼요. И причиной нашей жизни должна стать того, чтобы ради прошения всегда Божьего Царства, и тогда все Бог приложит. 이때 오는 것이 뭐냐? 제자입니다. И что тогда входит, это ученик. 이 제자의 축복을 통해서 우리는 모든 응답을 다 누릴 수 있는 줄 믿습니다. Я верю, что через благословение ученика мы сможем наслаждаться всем. 예, 오늘은 이렇게 개인 기도와 함께 현장을 서밋으로 하는 응답, 이 두 가지 제목을 언약으로 붙잡고 또 한 주간 응답받는 귀한 시간 되기를 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа желаю благословляю, чтобы эти две темы сегодня для вас стали размышлением в течение одной недели.